गोटे घटना कि प्रकार चालू नहीं हेलो हेलो चेक भाई बालक बढ़ते ताकू नहीं फारंकर कन्या देला तहिरे बालक ताहार पुत्र हला कालक्रमे मशा बड़ है उतारे दिनकर से अपना भातृगण निकट को जाई सेमानकर भार बहिबार देखिले पुणी जड़े मिश्र ताहांकर भातृगण मध्य जड़े एप्रिय प्रहार करुवा देखिले एहेतु से एणे तेणे अनाई ताहाको देखि से मिश्र को बोध करी बाली रे पति देले आ द्वितीय दिन से बाहर को जाई दुई जन एप्रिय को विवाद करुवा देखि दसी लोक को कहले तुम्हें अपना भाई की कहीं की प्रहार करुछ तहिरे से कहला किए तुम मान बोलछ तमे दुई जन भाई काहे की माट बोलछ तमे सेमती काली गोटे मिस्त्री लोक को मार दलो आज मत मारबा बास तुम के राजा विचार करता करता तहिरे से कहला किए तुम मानकु आम मानक ऊपर राजा और विचारकर्ता करी नियुक्त करियछंती तुम्हें जेपरी सही मिश्री को बोध कल सही परी कि मते बोध करने को पांचुअछ तहिरे मशा भय पाई कहले एक कथा अवश्य प्रकाशित होइअछि ए कथा अवश्य प्रकाशित होइअछि राजा जदि कथा जदि सुनी देबे ताहाले मते बोध कर देबे मते मेरी देश को भारी जवाब पड़िबो अनंतर फार एक कथा सुनी मशा को बोध करने चेष्टा कले मात्र मशा फारंक सम्मुखर पड़ाई मिडियन देश रे बास करने को जाई गोटे कूप निकट रे बसिले मिडियनीय जाजकर 7टी कन्या थिले सेमाने सही स्थान को आसी पितांको मेषपोल को जलपान करिया पाई जल काढ़ी कुंड परिपूर्ण कले एथि मध्यरे मेषपालक माने आसी सेमान को तड़ी देवा को लगिले मात्र मशा उठी सेमान को साहाय्य करी सेमानकर मेषपोल को जलपान कराइले अनंतर सेमाने अपना पिता रोयल निकट को जानते से सेमान को पचारले आज तुम्हें माने एते शीघ्र की परि आसिलो आज तुम्हें माने तो शीघ्र केंती आसलो गोटे मिस्त्री मेसो मान पानी देबा बोलते मारे तांको कोड पैसे दे छाड़ी आसलो तांको आनो से हम सहित भोजन करी तहिरे सेमाने कहले जड़े मिश्रीय लोक मेषपालक मानक हस्तरु आमान को उद्धार कला पुणी आम मान निमंते जल काढ़ी मेषपोल को जलपान कराइला तेबे से अपना कन्या मान को कहला से केउठारे तुमाने ताहाको काहे की छाड़ी आसिलो ताकू डाको से सेमान को सहित भोजन करिवो से आम मान को सहित भोजन करिवो अनंतर मशा सही मनुष्य सहित बास करने को सम्मत हेले पुणी से मशांग सहित अपना कन्या सिफरार विवाह हैला तमे किसी व्यक्ति आम झील मान को मेष मान को पानी पीवा साहाय्य करथिलो तमे कोन महावर्ष रहबा चाहूछ तमे कोन आम संग रहबा चाहूछ मोर 7टी कन्या तांको भीतर तुमको गोटे विवाह कर देबे बहु काल उतारे मिश्रीय राजांकर मृत्यु होला पुणी इस्राएल संतानगण दास्य कर्म हेतु हाहाकार और क्रंदन कले
ଓ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ ହେତୁରୁ ହାହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଓ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ କୃତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ଜିତ୍ର ନାମକ ମିଦିଆନୀୟ ଯାଜକଙ୍କର ମେଷ ପୋଲ ଚରାଉଥିଲେ। ଦିନକରେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ମେଷ ପୋଲ ଘେନି ହରେବ ନାମକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତହୁଁ ସେ ଅନାଇ ଆଉ ଦେଖ ବୁଦା ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି, ତଥାପି ବୁଦା ନଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ। ଏ ବୁଦା କାହିଁକି ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ନଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଏକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହି ମହାଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲି। ବୁଦାଟା କାହିଁକି ଦଗ୍ଧ ହେଉନାହିଁ? ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ମଶା, ହେ ମଶା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏ ସ୍ଥାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼, କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛ ତାହା ପବିତ୍ର ଭୂମି। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଇସାକର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର। ତହିଁରେ ମୋଶା ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଭୀତ ହେଲେ। ଆମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥିତ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ରୋଦନ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଅଛୁ। ଏହେତୁ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପୁଣି ସେହି ଦେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ, ଇମରୀୟ, ପରିସୀୟ, ହିଦୀୟ, ଜିବୁସୀୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲୁ। ଯେହେତୁ ଦେଖ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର କ୍ରନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ଆହୁରି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଲୁ। ଏଣୁ ଏବେ ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ମିଶର ଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ। ମୋଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇ ସେ ଫାରୋଙ୍କ ଗୃହକୁ ଫାରୋଙ୍କର ଜଣେ ନାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଝିଅର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ବଢ଼ିଲେ। ଆଉ ମିଶରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସେ ଲାଭ କରି ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆଉ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ ବିଫଳ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଫାରୋଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେ ପଳାୟନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ଜିତ୍ରୋଙ୍କ ଗୃହକୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି
एते शिक्षित व्यक्ति तथापि प्रभु तांको कौन कले ना मेष पोलर तत्वाव धारण करने निमंते 40 वर्ष से चित्रंकर मेष पोल को से चराइले आ प्रभु सही जीवंत दग्ध होथवा से बुदा मध्यरु की प्रकार भाव में प्रभु से मान को कथा कहउछंती आ प्रभु जेतेबेले तांको दर्शन देले आ से निजर दुर्बलता को जानी तांकर जीवन को से प्रभु को ठारे समर्पण कले आ प्रभु तांको जीवन रे महान कार्य कले आ तांको जीवन को परिवर्तन कले प्रभु आमानकर प्रत्येकंकर जीवन को से परिवर्तन करि पारंती कौन सी मनुष्य बा ज्ञान बुद्धि की शक्ति आमान को परिवर्तन करि पारिबो नाही केवल प्रभु आ ताहांकर वाक्य आ प्रभुकर आत्मा ही आमान को साहाय्य करि पारिबे जे आमानकर जीवन रे आमे सफलता प्राप्त होबा निमंते मसा आमे देखुछु से जणे से जणे राजकुमार थिले बोली आमे देखुछु आ ताहांकर जीवन रो सफलता प्रभु तांको की प्रकार भाव में इस्राएल लोक मान को मिस्र देश बाहर करी से प्रतिज्ञात देश को नेवा निमंते से जड़े नेतृत्व भार नेले प्रभु को नाम गौरव धन्यवाद।